Nyon sebora Pak Gelebu. Nyon sebora. Beda orang masyarakat kita masuk jedung ria. Sebolan tak meloraskin bahmu merongo. Sampian mon entar kawan jengan mak soki kakak bilang geleng bir gelibir ngak ria. Mon bederaskin apok pakiyah. Ambian resoki apa laep. Marara akhir pikir. Saya kocak raskin roa aja orang semiskin. Benih aja orang tamak. Ngiding mak. Nyak marah sambil pikir. Jarang mun intar ke konjengan rogon surya. Jizamsu, alonceng, BHS. Wah. Tapi mun beda BLT apok pakia. Abe lasoki iya. Jarang kau liber iya tahu, jarang arwah budget lah pemerintah sinantuaki. Moncet kau leben sampian tanggung jawab, kala raskin jadi keng beki kasih miskin ongku, ada tanggung jawabnya. Kan ngaruh. Tak usah romoruan. Arwah tak ada sinantuaki, marah, mata parjaja. Cek kaulah. Oleh dia bantuan apa sembako oleh cuko ajem ben telur apa 20 wiki ngaruh soroko ni ke kecamatan can gue pikir apa tada reng laipan beneng kok boleh apa itu misteri ya wani kok tu na abe kan makin ya hari reng sokiyongku makin mak pak kau le si oleh ni kah. Napa tak lebih par juga menabi sepo sejetak kelara lakko panika si oleh. Cereng kau le ni kacau. Oh akhirnya orang se muslim mukmin sebagus ben pikirna beres. Ki karena sambian beni beres pikirna cek beres. Make abe kelar mon bedereng apareng tak sak kasak isabe. Alhamdulillah. Benih. Saya kan maksud mai guna abe rezoki apa laib sih tepat. Bedetunya barokah, bedelake barokah, bedebini barokah. Saya kocak lake barokah, bini barokah. Saya lake, saya bini. Positif barokah nih. Saya lake, saya bini. Karena beda selake pon lake, sebini lake gia. Arwah enger. Makita atokar, makita ranyin to gara kadang amempel balan pak. Selake milpal ngangkui gelas, sebini milpal ngangkui lepek. Lalecer kagapi sabo ring bareng deki mele boleh. Deki bila atokar mempel balan boleh gunung-gunung reng gendeng. Beda sebini pon bini selake bini iya kacep ya. Mayu mas tak tarawih aja ya wak datang ke tarawih kagapi cek reng tarawihan cerita aku tuh ke masjid je lek. Arapa tarawih reng bareng dengan dia benkok we ngalak tengah malam deki. Ya tinai kan janda benkok jan. Aro pada bini roh. Positif pada bini. Orang laki bani ke kotu ngaje ke angku itu timaju na ke akhirat. Bani malah melempem. Beda selake pon ni kasi paling palang ni. Selake bini sebini ala lagi. Sebini nyari napaka nyapsap nyari bese ke berek ke timur. Selake kok rokokan membenana nengi bengkon na bera.
Hari kiamat korang dua hari tak ketemu benjumper ya Pak. Maki so gia bakun tak ketemu benjumper. Ara babolan kalero sok pason ya. Arenya menosongkok eka sandal soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sateja para alim, sateja para kiai, sateja para tokoh-tokoh agama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan madrasah, pimpinan masjid, pimpinan musola, sateja abtina penget amul jaki, sateja tokoh masyarakat utamaipun Bapak Kepala Desa Cedung, asareng sateja sabentuk pemerintahan desa, satejana abtina penget amul jaki, sateja cakanca majlis solawat apa nyaman ju korse macam-macam bade ju korse bade ju meja bedongku ni benih kan satejana abtina penget amal jaki, sateja tantretan, sateja peletangke, sateja masyarakat lingkungan. Se ampon sami-sami alengki nenge tempat Kak Dinto, satejana abtina penget amal jaki. Malar manter beten kaula ajunan sateja sami-samia kenging saporah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben manter muka pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acarana Maulid Nabi jauh lah bulan apa saudara lah. Ben rokat tisah. Mun bolana Maulid panika bila euy bakun keteremah. Pokok je sabe leun pasah. Mun leun pasah tak ning rokokan. Samangken jen gule lebih aben tangen ningi masalah na rokat. Mungkin pola-pola ami seekocak rokat panika pondut dari barokah pola keng pas ekala rokat tamalolo ngring matur kan engki nyam masa jeng lanjeng arwah Muhammad Yasin Abdullah potel konjon wera dulla bah pola iki barokah keng pas ekala konjon melolo dadi rokat mening matur engki Ahmad Rafi'i dadi matrabi Ahmad Rifai dadi matripa manabi seika maksud keleben rokat panika cet pondut dari barokah. Maka berarti acara rokat dan penikah apar nyuunan ke Gusti Allah manter-manter
Nomor setong odiin kau leben ajunan, rizki kau leben ajunan, ilmu kesehatan ben keturunan kau leben ajunan, manter-manter parengna barakah. Le sekotu ikang ngerti napa barakah? Barakah panikah pona pa abisaos seteti lantaran bagus ben teti lantaran selamat ka abe aronya mana barakah. Pona pa bisaos bila seteti bagus ka abe ben teti selamat ka abe arwa berarti barakah. Beda orang sehat barakah, beda orang sehat keng tak barakah. Beda sehat se barakah, beda sehat se tak barakah. Sehat se barakah bani kenyamanan sehat wal afiat. Sekocak sehat wal afiat nikah kau sering matur mulai lamba Pak. Sekocak sehat wal afiat nikah enggak nikah. Kaula ben sampian iparingi kopeng ben Allah, mak bisa ngiding, aro berarti sehat. Sabab banyak orang andi kopeng, alobeng keng tak ngiding. Aronya mana? Kopok. Kaula iparingi mata ben Allah, dumak bisa nangaleng, aro berarti sehat. Banyak orang saya paringi mata ben Allah, celeng-leng celengan nah, pote nah, keng tak nangaleh. Tak sehat, rabengnya mana. Le kau leben ajunan paringi kopeng, mak bisa ngiding, aro nyaman sehat. Eke bengiding lagi pengajian, aro berarti sehat wal. Aronya mana sehat kopeng, sehat sebarakah. Beda orang sehat, benih sehat wal afiat, tapi sehat wal madarat. Berarti sehat tak barakah. Contoh orang bini setakar aki kiren kalake naro tak keng polan colokon sehat Pak. Gelu wah. Beda kadang sehat lesan panika ngibe selamat berema eke ngaji Quran. Eke ba solawat. Arwang ngibe bagus ngibe kenjeren bentet dia selamat dengan akhirat. Beda sehat colok panika. Nyon seborah pakasara karena juba tujuan ya. Beda sehat colok panika. Keng karena gara-gara eka kebaya tokang abentaan cuban tetang ke aronya mana sehat colok sehat wal madarat macam mat belum tanto orang sehat panika karena ikan isra ben Allah enten beda sehat keng cetu sana terus atamba malai kebaya panyonyoran lakuna sedu malam ning neraka. Ya. Nangale orang polan ngangkui apakah atulit ke kanjana katon mita sieun emas saya yang kujan arab pamun nengeneng beda orang meles sepeda motor polan ngeredit eka cerita kieu makin kok kelar kieu mun lena ngeredit siapa sih tak kelar arapa mata pah ngeredit kieu beun mun cetro mak balor abentaan di inoreng kad ieu tak takar kutu ka iri ya kadang nyon seborah bila tak bisa ngerem kaula mau jaan iman gak aman kadang dari tak berkat sehat lesan panika nyongopreng sake ya abentaring mate marakan pas cek tak berkat dari ya
Sesake cedla jelas agentang isono iselang galong-ilong ah. Pas aventaben kanjana bu setia cek musim mering mati ya. Wak kita marilekan atau betok nengi beren Roma, ete mera Roma lebih boleh ring mati wak. Njak cut bok sekut ring mati setia. Jangan sesake saya gentang kok mati lagi ya cek. Gunung guna tak pati berkat nyon semua orang nega. Kan ipa bekasar gunung guna tak pati berkat colok anda. Nemu boy. Ben sake apa jan le? Engkau ria asam lambung jan. Bila asam lambung jadi jet pah malarat le pa beresen asam lambung. Suku tak nambai dalam penyakit aja ke. Cenja jan buk engkau ria perak lat telat ngakan kok perak kan pas. Iya lu gelu ngak jadi jet asam lambung. Jadi terus ke liver deki. Marina terus ke paru-paru pas ke jantung. Iya amburakah. Ada lakon yang kadang wah tekan ketemu benoreng nonton sape. Berapa sape le? 12.500.000. Wah, lopot jadi. Tak corok jadi ben. Beri ya. Beri ri ki. Wah tang punakan meleh rajon bon jadi tangi. Keningi pasar kepore. Kening belum juta beto seket re. Sinonton terus iyal, Pak. Ya Allah rogi kok mun setere. Kita ngubuleken, lah itu muja rogi roh. Hari gara-gara sehat colok tak berkat. Pokok bila bentana tak pati genar berarti tak pati berkat. Bah, sehat nih ke paparing Allah. Meganten gula mator. Kau leben ajunan panika parloh mabederokat ongkuna adua awak. Ya Allah, manter sehat abe tepak ka sehat sebarakah. Sehat sebarakah panika tonton ben Allah sehat abe kangku nucu de kalantaran salamet ben bagus dunia akhirat. Aro nyaman barakah. Tunya sabane kejukan bedetunya sebarakah bedetunya setak barakah keng menebak tunya wanikah benreng mature eko cak berkat. Alhamdulillah paring serak berkat le serak rupah epa polong ben berkat are sedeti cerek kadang ka orang sainggen nase kocak berkat dunya kereng madura panika mun tak luang sekali. Jadi mun nandi PC dari tahun 2004 sempenan 50 juta. Tolos tak luang tak kerdepak ke 2000 segemi tak luang pakun bungkol 50 juta. Padahal masjid longgolongan saya minta amal. Tatang keteker aku lur senyeri tangan. Keng din sambian pakun bungkol 50 juta tak luang sekali bu. Aro beni berkat, aro cerek. Ngiding rek. Mara jelep majelep, are tak benta orang, abenta abe. Bedetunya, pak, nyon sebora, contoh, nyon sebora. Bede orang meli sepeda bedalan wah, 120 juta. Berongguan deh. Beda orang meli sepeda bedalan ros 120 juta. Hari yang monika beli sepeda pancal saya jual di pasar Bengkal rool ya berapa Cina. Beda orang yang teronom pak sepeda pancal beli 120 juta aja ngegoes.
Coba beke. Beda orang melesarong sepaling mudah tas atas artis wah Hermes. Kau lagi buru nengi Doha atau mau bentas Hermes kan. EBC ternyata apa sa berpengaruh. Wah seteng-tengan nih gini tak usok berasa gentang lekan aja buk. 1.200.000.000 paling pak. Tak ada pak segentang lekan naroja saya pahi buang itu mau benereng jedung. Om kuda yang nolong ada. Pasti kebaya apa? Beda anak sultan oleh hadiah kloset dari emas. Nyuwun sabora. WC dari emas. Apa berem apa marah? Nah, kayak apa mana kesembikir beker. Kau leben ajunan serat melarat ala ko bedusina menpo ko bedusina mencap pi bedusina mensapreng bedusina menjagung elong babolong geni sakoni mak teti sanguna anak sekolah aro berarti tunya na barakah elong babolong geni sakoni mak esom bengaki gangkui ma beda pengajian beda ben samangken aro berarti tunya na barakah oleh narat malarat alako duma ternyata beda orang nginjem masjid puto parengi aro berarti tunya na barakah lah jelas ya apa bu beda perembagaan apa ya mak keton beda manter sehat kau leben ajunan bareng sehat sebarakah manter tunya na kau leben ajunan itu tia kia tunya sebarakah sabane kacukeun nak potoh kau leben ajunan muka itu tia kina nak poto sebarakah nak poto sebarakah bani tak kudu penter ken nyelepi ka ateh karena kadung bodoh si penteruh si tak ngerti kepenapan. Lakar tak toman ranking anak menikah, tak toman teladan, tak ongke sekali ke panggung. Keng nut masa anak nering lain minta sepeda motor sedang genteng. Anak kau leben ajunan pakun ngucak nih perasaan bu aterwana pak saya melihat nangkok sepeda motor. Tak geng letak di PC pak rojak saking ngebodo PC na tak usaha penta kok meliaki pakun sepeda motor si ganteng tina manter andi PC pak makita penter makita ranking mun lande ngerteh kagebodo nereng sepo je berarti lo barokah anak re pak engki apa mak pelor meliaki natang sepeda motor si genteng jawa lampu na sepeda motor mate pelor deui na pasangi lampu benepak sebegitu. Oh pamar ya. Lu mi bed ning jedung ya. Arwamun lampu na sepeda motor mate pas deui na pasangi lampu aro pangajaran kelas berempat lambe nom. Kau lu mata teman tetemu ben pengajaran kenika. Ben ternyata anik kenika beni perak bedengi matur. Kau le kaca beri tetemu gieu ben sepeda motor lambuna bedengi deui na sinumpak. Hari berarti janjian matur ben bejan. Mata sial boleh. Jareng wing-wingan terok jalan. Ya Allah, mak berde lampu pakai bekan jan boleh pakai. Oleh mun pah lampu sebab nengi dia no. Aromun nyapa ka orang rokan pah norok ben lambun. Siku tak pah mancer ka orang.
Arab pamun patepa. Anak sebaraka bani para rabu sesami mulja. Paring itu ti seneng kering sepo. Tak kudu benter. Beda ilmu sebarokah, beda ilmu setak barokah. Ilmu sebarokah penika mangerteh ka abe. Cek abe kau tu ala kau bagus, benteti bagus ka abe. Kadang beda ilmu setak barokah. Kau lemo jaan iman gaman. Aro se korupsi ro pak. Aro beniring gendeng ro. Aro se korupsi ro, aro reng se terpenter akad pangkat kegepi. Keng tak usah le-jalean ka orang se korupsi saya enggak. Sampian ben kaulen ni kata korupsi beni keng polan iman kan til. Tada se korupsi ya geng. Apa je tak jadi apa? Saya lanjut letak ketemu ben mak teker akad pangkat cek ya tu direng tan ni tak tekun tabun ben penggir jalan pal re tan. Apa boleh pas ketemu ben pese amiliatan triliunan ro positif nyetot pasti. Lala. Cek reng ya apa nyon sebora pak kelebu. Nyon sebora. Beda orang masyarakat kita masuk jedung ria. Sebolan tak meloraskin bah nguk merongo. Sampian mon entar kawan jangan mak soki kagak bilang geleng bir gelibir ngak ria. Mon bederaskin apok pakia. Ampian resoki apa laep. Marara agar pikir. Saya kocak raskin roa aja orang saya miskin. Beni aja orang tamak. Ngiding mak. Nyak marah semikir pikir. Cereng mun intar ke konjengan rogon Surya, Jisamsu, Alonceng, BHS. Wah. Tapi mun beda BLT apok pakia. Bojok kau letak minta keng paringi. Iya tahu. Keng sahabat lambe daripada neria. Sahabat lambe pada neria. Nyon semua. Ani kau le mun tak abes berarti apa nganggep kesampean ni. Sahabat lambe panikatan tretan sesami mulja. Manabi beda kurban teking se paling nyaman roa paling ngaki ke se paling tak andi depak ke kaula opamah kaula nolak meni bahlo juda bae tere lu mak pasti bagi gangko ria apa tak abu tuan se dilawok ria jalan-jalan antara jiri abu tuan benengko depak ke dilawok tondung ke di timur. Lala bagi ke di timur abu tuan ben sengko. Depak ke di timur tondung ke di dajah. Bagi ke di dajah aro lebih puto. Keker depak boleh ke kaula si pertama dia. Karena aroma seorang lain lebih puto penting ben abe. Persis pada ben sambian. Abe lasoki jarang kau liber iya tahu, jarang arobat jet lah pemerintah sinantuaki. Moncet kau leben sampian tanggung jawab, kala raskin jadi keng beki kasih miskin ongku, ada tanggung jawabnya. Kan ngaruh, tak usah romuruan, arwah tak ada sinantuaki, marah, mata percaya, cek kau lah. Oleh dia bantuan apa sembako oleh cuko ajem ben telur apa 20 wiki ngaruh soroko ni ke kecamatan can kule pikir apa tada reng laipan benengkok boleh apa itu misteri ya wani kau tu nak abe kan makin
Ya, hari ring sokiyong kuru. Mangken. Mak pa kaula si oleh ni kah. Napa tak lebih par juga menabi sepo sejetak kelara lakko panika si oleh. Cereng kaula ni kaco. Oh hari orang se muslim mukmin sebagus ben pikirna beres. Ki karena sambian beni beres pikirna cek beres. Make abe kelar mon bedereng apareng tak sak kasak isabe. Alhamdulillah. Beni, saya ka maksud may ong guna abe rezoki apa laib si tepa. Iya ke orang jadi laib berarti bu. Saya kocak orang sokir tak butuh ke apa. Mon bedo orang letunya na banyak la artan tuk langi keng ala kopakun ambok pate beden orang tadi saya kan positif laib roh. Sabab soki panika beni bede di luar na abe bede di dalam na abe pakalau ya saya kok rokokan sila rokon be selan gulakku kopi no kopi baik beni nyaman ke kopi baik keng gula na tak ada jet lah rokok mayu nom tak mangkat lakko nam tanang odir jong lakko bede lambe jet lah jet rezeki na tak kira de emat jong aro positif soki pak kenceng ala kok mangkat tak kenceng toju aro tak iya tortunya nah abe sing tortunya aro wasoki make kopi na tolos kopi baik moti pikir apa bedanya orang sesoki ben orang selaip mon pada malarat marah apa bedanya sebanyak dunya nah pada alakoh sedunya na kop cokop pada alakong apa beda na marah pada persis orang sesoki penikah abeen seta ituntut kelebentunya na galak apa beden napa boleh ya beda penyakit manabi penyakit panikan ningke kadeden setong orang malarat tetemu benjumper beda penyakit si manabi ningke kadeden setong orang malarat tetemu benjumper napa panikah nomor setong tulul amal lanceng ngenangan sepeda motor beda keng tero ke sepeda motor pada ben andin tetang ke arah pak Andi PC 10 juta terus sepeda motor. Kabeli si harganya belum juta 500. Ganteng. Lebih PC gi 1.500.000. Menika beli bakso nolai jadi gitu. Orang senyangsar menika andi PC jelas bedana 10 juta. Pas nyol manganyol terus ke sepeda motor se hargana 32.500.000 pada bendin tatang ke. Arwah beni korang nom jauh. Nya habis pas kataretan ke abang Mandiri, abang BRI, abang Jatim, ben abang Mekar, sebaling semak abang Mekar saya tadi. Kakan abang jadi arwah make beni ponakan beni majedi arwah jet paling estoh pokok genak rat sorat tambian make beni bel beri waktu arwah jet cek ni serna ka oren keng senga bila gadung estoh abang jadi bila gadung etolong ben ekataretan ben abang tak langkong pak silaturahim masih saben bulan cek patagar pakem ya arwah cek pabelen arwah 2 bulan tada nyongop positif esongop ya cek beres cek beremah bila lah tada saya ke bejer bis cabisan ke kiai tak langkong kan ujian beberapa beni ujian roang tenget
Jadi bisa 10 juta nyol manganyol ke 32.500.000. Arapa mun kalak beden. Orang senyang sara ria buk, orang senyang sara menikah. Jelas ning adaan mata beda tempe, keng pekeran pa kuntro ka sate. Ari se menyap-nyap keng mata. Cek saking jelas aba andi tempe pah lejuk kelonyot. Ada normal odi. Itu mau jad beda na tempe ki pakun ngangen sate si beda gini. Urusan aba ngangen sate, urusan aba terona ka tempe keluar sate, ware gembangan. Kelonyot na gembangan, Pak. Orang mangken panika ki kaulawan sambi. Pasir setan dia pangatero, berak setong. Orang seaben endek nyengket pangaterona. Padelem aromasah. Pamudda sokora ka Gusti Allah. Ongguna. Semanyang sara beni kaputoan. Pangatero. Semanyang sara ka kaula ben sampian beni kaputoan nom. Pangatero. Napso semanyang sara. Napa tore silarang odi ni ka? Pelka, lapar, tak toman larang ten, lapar sambian. Napa beuy pas? Beda sate, sate. Beda telur, telur. Beda tempe, kelonyot. Beda tahu, cepak. Beda sabreng, kelonyot. Bila depak gelem tabu, kenyang apa deh. Kenyang tahu, kenyang tempe, kenyang lode, kenyang sate. Bila depak gelem tabu, kenyang rasana pada. Sebita para panikail beranom. Bila kadung masuk gelem tabu, kenyang apa ada. Malah lebih sehat, saya tak cocok kai bro, saya masih sehat. Jadi kau lebih ajunan, ya cocok eber. Mon kaputok na abe tak toman larang ya. Ada tak teman larang. Sayur, kotungan kui apa? Ya, wojok sayur tak kekurangan. Daun bawah banyak ya. Apa sih koran? Tengkureng kona. Ini mah beda orang kona penikas. Beda kia japok kencing manis. Keng sesoki warana. Puru japok kencing manis. Satiri kasih paling live kencing manis kia. Arapa bola na? Ya tak berarti apa kerja lah. Ada tak ada yang hendak gaduh na sabrang. Tak ada yang hendak gaduh na kates. Ada lah beda yang hendak kapace. Iya sih gemes sih yang tak ada. Oh mon po sepon na lang mbak. Positif. Mangkadang are, pas tetemu ben paci beda geger nih bebe. Serop perak, serop empos-pos pah. Apa nyaman kering lambe paci? Yo pada bawun, pada tak nyaman. Keng saya pikir benih nyaman tak nyaman. Bagus apa njek ke betul. Teti senyang sara odi penika benihnya reka putoan. Semanyang sara ka odi noroti napso ben pangatero. Nyang sara ka odi re Pak. Asli nyang sara ka odi. Pelka jan ya ke ngai aing. Tak usah cap badak pada ben riong guna. Orang pelka penika meninga ka aing gentong beda, nengi ember beda, nengi jedeng beda, nengi somor beda, nengi sompur beda. Senyang sara odi menika sambian pelka enggak guys campur. Harus melarang ke kau dien. Padahal kaputon orang pelka berak sitong apa? Aing tak usah tambah gula, tak usah tambah pateh, tak usah tambah susu, tak usah toro roti. Puton sitong aing gula pateh roti susu aru napson na lanom. Cereng nyaman ongku, iya nyaman kan nafsu. Manter odi bareng barokah. Manter sehat bareng barokah. Manter dunya bareng barokah. Manter ilmu bareng barokah. Nak foto juga manter bareng barokah.
laki ben bini mancer juga pareng na barokah. Rumah tangga bila tak barokah atau karena maloloh. Mun rumah tangga penikah kaula sering matur eman gaman. Amalan orang laki benreng bini montrota atau karena perak setong. Apa ji? Sabar. Tidak boleh. Ada boleh. Amal nereng laki benreng bini montrota atau karena pak perak setong. Tidak boleh. Sabar. Pabonnya itunya nah. Patengki pangkata. Mun ben Allah tak ite sabar ning di lima atenan atau kar pasti. Atau kar pasti. Cecet benih keng pola na butuh panapan. Para tini bini na pagendeng ni lagi na. Munta ite tepi sabar ben Allah atau kar. Aru artis sebening TV. Orang apa? Ben soki bini neratin lagi na genteng. Bede sepira 15 hari mari na labang sebang boleh. Mak tade lakoh. Bede tunya barokah, bede laki barokah, bede bini barokah. Sekocak laki barokah, bini barokah. Selake laki, sebini. Positif barokah nih. Selake laki, sebini. Karena bede selake pun laki, sebini laki gia. Arwah enger. Makita atokar, makita ranying to gara kadang amempel balan pak. Selake milpal ngangkui gelas, sebini milpal ngangkui lepek. Lalecer kagapi sabo ring bareng deki mele boleh. Deki bila atokar mempel balan boleh gunung-gunung reng gendeng. Bede sebini pon bini selake bini iya kacep ya. Mayu mas tak tarawih aja ya wak datang ke tarawih gagapi cek reng tarawih cerita aku tuh ke masjid je lek arapa tarawih areng bareng ning dia benkok we ngalak tengah malam medeki ya tinai kan janda benkok jan aro pada bini roh positif pada bini orang laki bani ke kotu ngajekeh ke angku itu timaju na ke akhirat bani malah melempem pak. Bede selake pon ni kasi paling palang ni. Selake bini sebini ala lagi. Sebini nyari napaka nyapsap nyari pese ke berek ke timur. Selake kok rokokan membenana nengi benggon na bera. Hari kiamat korang dua reh tak ketemu benjumper ya pak. Maki so gia bakun tak tunu benjumper. Ara babolan kalero sok pason ya. Arenya menosongkok eka sandal soon. Tak bisa nih kata. Mancer selagean ipatolo salake Allah. Insyaallah mun lagean bu. Kaula si tak pati yakin binian ya pak. Padahal tiba bini paling gampang bu. Tiba bini paling gampang. Odi neng itunya bebini gampang. Odi neng akhirat bebini gampang. Ya marah. Mun beda kekurangan nafkah salah laki apa bini. Mun anak tak munduk tak sekolah tak ngaji salah laki apa bini. Selake. Tak kira burung, jajar tanggung jawab. Makmun ternyata gelu mana. Napa tuh ke sebini? Jauh ada. Apa tuh ke sebini? Amas salah kun lelaki bu. Mau kuan. Nengeneng gelu pak. Cek lu nyaut mbian ki. Ani ka arem bagaban si di lauk kau gelu. Ongkuna amasa. Aro tuga sering laki, asa aro tuga sering laki. Ngancuana tuga sering laki. Ongguna nyari nafaka, aro tuga sering laki. Tuga sering bini setong bera. Toro oca kasih laki.
Tetimun can silake atana ban. Atana. Sa. Dan si binian, ayo pada boy. Weni maksud terua sambian tak usah soro kulakku temu pon masak nasi. Arwah ibu tu si paling keterima. Sekecek tak usah perintah kopi lah temu mas. Arwah positif ibu tu na sambian si paling keterima kekusal. Hosok tak hosok pokok lah nasi masak. Walas warga lah. Can basera dobuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma mar'atin matat di mabei beda bebini mate wa zaujuha radin anha mun lalaki na seneng ngandi bini pada banjir. Dakhalatil jannah jira pasti masuk ke surga yang bini jira. Titik. Tahu saja ngelanceng ambiantan. Saya penting laki napa seneng. Titik dak boleh. Seneng areng laki ada situng berak bu. Mun abenta jeruk manggerak. Atanya wah kelakian. Apa sih paling bangga kau orang laki? Andi bini. Ilo kau bolos. Pangalam nah orang laki panikah. Bangga ilo kau bolos kau orang. Mun andi bini keru kena copek. Beni pah lebar telur dem. Arapa mun ngalak si telur perapatan. Palagi si laki. Pasogi bisnis pamapan ni bis pabonya itunya patenggi pang kada tina mak jenderal mon lebih ini nama cet bingkeng dia pah agikir tina mak songo tamarong mon tak langsung ngapilu ke bebe ada harga diri nereng laki bila reng bini mecet bingkeng sambil agikir tompes nyan minyan nasi laki dia bapak ada pak maka kena bensada se nyongkel ngaro keng mon pah bini na si atuting tojo jan si bini ada alero si laki palang buk Arya tokang ko sota genjeren dah mbiana wirid mulai dari kulaku subhanallah tasbih kalet lelet ke budak ketemu di mah beda lagi anakku an tasbih jadi ada mau binian banyak tasbih na pak posli nah, kanan beda, kacer beda. Kapeng dua boleh kia. Maksudnya serap roh, minta kok locor terok jalan je beja. Buk sampian si amok kemok mulai dari gulaku sampai gen mau rip tambu sekali. Aro perak buto setong pangusota. Apa akikir mencela kalake. Kosot tapi bah ben melek. Pada ben sambian wah. Ngetik neng laptop, ngetik neng HP. Cek kopi ketik lapos sa oleh 15 lemper, iya blok cek delete situ. Pelang gemet ke kopi. Harusnya beker. Ya saya boleh delete. Mun tak banyak anak gigi ke laki. Sambil nuku tasbih subhanallah. Mas mun pangulo ka mas. Tebak kasi paling larang. Beni besi beni salakah mas. Subhanallah. Mas sekalian. Tak nyaut jen ranjing biasa. Mas. Dua lah. Subhanallah. Pakun tak nyaut obo kenyaman apa? D. Palang. Telo kali magundak nyaut ben peson apa? Lakopokong kuruah jan. Mun pah teger depak ka kopok positif. Beni beraya hapus ben malaikat. Tekorem yan boleh. Palang. Blokir ben malaikat kini ka pa. Ada tak nemu jalan ke swarga je pa. Onggun na bu. Apa bu? Mak beda perembagan anyar kata ni ada. Ada tak kira kon. Cina dulu pak. Ambil anjek aja dulu nengen dulu. Ada pong benyaan bini iner ya. Saya ngak kenjet nyaing gigi pad. Beni berak din gaul. Beni berak din sambian pak. Din guleng gigi. Pak dekeng gaul ngojaan makin ke bini.
Bapak tepak ben ala tinengko. Mase YouTuber norok bunte wak. Jadi are ngale mulai gila mari maurip wak nengi berecih. Ya mangken nor. Ada lagu norok bunte boleh. Oleh ngojaan ke bini jet. Ben bapak tepak ala tinengko. Saya tiang ko eko jagi viral ben orang. Banyak sih terus ala tinengko. Mun letak peti kenceng ala tinengko. Abala. Wah. Abala ka YouTuber. Kejaan no. Buk, ada orang laki takut ke bini, ada. Di mah bener yang mun urusan keketan bener, ada orang laki takut ke bini. Aduh mah bener yang laki takut sakit kita ben bini. Mun laki na sampean tak nyaut, aru beni takut, Buk. Ken laleso si ato karah. Orang laki ni tak pati jeng lanceng mun nafsu aja. Marah. Entar konjengan beda kayak laki arasan ko bolan jukon gali. Dak. Entar konjengan di mah gali tak gali usah tepak kasih gali tak usah kael dia kelonyot. Bentak banyak jeret lagi ande je. Beni begini ke jeret. Mun tanggawam lah karena tak pati banyak jeret aja. Entar kemandiman konjengan saya buareng satu sare dan ini itu. Ini beda lagi an mukaan berkat. Ada. Keteng le cuma temu dewa. Le apa mas berkat dah? Tak tahu jangan selak. Di mana sebe? Aru pada meja. Selakonya loksak ari ya pak. Tak norok konjengan keng norok buka berkat dari ya. Cek tak temu ben kardus ikut tok bang. Kelotok. Arajoon bedon dari marah. Ada orang laki tak kau kebini ada kayak mon orang laki sambian agi kiri si laki nengeneng arwala lesola bu lesola mas nyaut nama dari lo kan aru beni tak ngiding jak ponakan abah nom ya lo kelik nom oh iya tahu lah jom tina mulai gelak jadi lah jom lo ya setong tak mari karya apa boleh jadi karya aru beni tak ngiding keng si nyaut les. Padahal sampean swargana situng beda. Mun lalaki seneng, tipah bedoreng bini mate. Tanyaki ke si laki. Mun si laki romang sana iman ke bini paneka. Romang sana ridho ben seneng ilatin mulai lambe ben bini paneka tanda na bini ni ke swarga. Kemon la si bini mate ba si laki temu misem belibis nga regulak. Katon beda masalah katon be. Rake laki na sampian seneng na papunten ke sampian. Gegep. Ya marah. Marah ada pong-pong gaul ring laki. Paparja jaga gaulem dia. Mun lalaki tade lakon. Kelakuan lamari. Keng pagun tak pernah nengi bengkon. Aru beda masalah bian bu. Ya mari jelas sudah. Sabab beda istilah baiti jannati. Rumahku, surgaku. Telema Rasulullah genteng napa punten. Ya. Telema Rasulullah sederhana. Tapi debuna baiti jannati. Rumahku, surgaku. Beni bengkon nasi titi lebur ke Kanjeng Nabi. Esena telem, esena combok si titi panyelepaate. Mun combok telem Kanjeng Nabi apa aja sederhana. Agan dengan bengkon gaulaban sambian mangken. Wedi gerbeke. Laki sehari benteng alaku sama. Mak pernah anengi berung kopi, haro beda apa? Mak swargana beda nengi berung kopi. Ara apa bolang? Sabab nengi berung kopi, tidak ada ngakikir dah. Kopi setong yu, kebayaki mah disabab ngari ya. Kuring gedeng beda ya. Ada, mara kebayaki ya kok pada. Tagi emo komentar, kuring ngaki ben iyun nengi berung. Majer jan ya, tagi beda alasan. Dijareng majer, elo marah gerbeke. Laking si alak ko sa arero, angkep oleh 100,000. Si masuk ka euro kan 10,000 bera. Sangang polo ne kalambian. Mara tak benyan kambian bejerna penting ben ka euro.
Mak pak kunlik mang delik ya. Tak bisa aja pak. Itu beremongku. Gusti Allah pangeran. Sambian paling gempang swarga kareng bini. Sebenting situ ya, gerungan deh, coba cek saking radio, rujuk pilar ke kanan, malah tak jen ranjing, pilar ke kacer. Ya. Reng laki engki juga pak. Cek laju atau tasbih melolom ya. Wah, jaman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Cek jaga je reng laki menikah. Beri kendali ben Gusti Allah sebab reng laki andi tanggung jawab. Napa gini kah? Tanggung jawab nafkah ben tanggung jawab dunia akhirat. Mondir tak tanya ki halal ben haram je pak. Ongku ada urusan halal ben haram. Saya tanya lagi kau lebih embian. Embian ni kau tak tanya lagi halal haram laku nasa du malam. Mon la bede laki beri pese ya. Tahu saya tanya lagi je mas hari halal apa haram. Tahu saja kau beli bedek tak laki pak. Mon tebak ke haram pese. Hari ya si asonggo andre si pes ki pesagi bakir. Ya gejeun pak. Abreun reng laki tanggung jawab. Bukan cek maksa titi reng laki. Yang selalu pati tiba bini ki aleber boy tak ning bel. Tina pas ragi ke laki an bab seleber je dia. Cek jaga jeun. Anak tak tahu ngaji, tak kira yurus kambun je. Apa ane popo ga ada lagu nasi du malam. Bini beje ngalopot. Selake se yurus ben Gusti Allah. Raja tanggung jawab reng laki. Kan pahreng mireng pasang nasongkok reng lake. Berak jadi benih geng dek rumah. Ela tukang saren baki ipopo laku nasa du malam. Ada. Sampai sabelik ke ba. Ibadah reng lake panika benih namong si ibadah nang saja de naku utas bentang. Bahkan beda tebu minad dzanbi dzanbun la yukaffiruha as-salatu wala shaum. Beda tusah tak ikosot lebet pasah, beda tusah tak ikosot lebet pejeng. Ikosot lebet napa? Lebet lesoh paya ben rentek kanyari nafaka aja ngabini ben anak. Lebet kasah tu sana reng laki ikosot ben Gusti Allah. Mai je beranku tasbih melo, liya takku tasbihna. Keng nyon sabora. Orang bini apa nih kapa? Aleburan orang laki banyak pesen yang penting ben banyak tasbihna. Positif. Mara nyaut buk peranjing bah. Iya kok. Kama berak kambian andi laki bujeng ada hajud ben andi laki bujeng ngalakoh. Roa. Lejet gak gini kebinian pun pak. Mila na bahat sehat mbian. Mupon tak kelar alakoh. Ada mbian pun. Ada, kebay salah na meja laku na sa dumalam ba. Mbiyan sa ilat, hindi ko mon kelara lako. Teko kan perato kang alak ko malol. Iya, mara basaki. Bagian lendi dajir ya. Kan nyes kagapi. Hari ya beni pola na skincare kan ngenyes ribu. Hari abid keluar jemur ya. Jaga aja. Seni katukang lagon na pera. Kulo sering mator man kaman. Gunung guna ring lagi. Makita pate gelu pak nyon sobora. Makita bejeng awirit sampean. Hak masuk ke swarga libet lalakon lalakon sudu malam. Ongku. Kakapi seekalako sampean. Nyon sobora. Kaule kaum lagi an digabuk oleh na alako. Se masuk ke abe paling 20%. Belum 20% na masuk ke anak, masuk ke bini. Montang kiki masuk ke reng sepo, masuk ke teretan, masuk ke man kamu. Mun ring laki rita toman, di mau beda laki an lan sumalen galampi. Dek. Ada. Sebanyak galampi na bini an. Paham. Cereng kadang dah iya. Ya lah kerja kari seminggu. Galampi kita andi.
Reng salamari esse najud kalambi na aben kapi. Ki ko jatan di kalambi. Ih, ere selake andi udah. Jejet kalambi pabejengan ro. Saya yang kui kapalaguan boleh, yang kui ka konjengan boleh. Kau lekan ngojan iman kaman. Edi mah beda binian andi kodung 10 biki. Ya, Pak Bolo. Sebitek. Edi mah beda lagi. An make tukang sari na pese. Andi songkok pampa. Ya. Paling banyak telok. Saya beri dua oleh hajian boleh. Saya melihat TV, ya setong jadi. Songkok jelang jadi. Eke boga borok ke timur, yang kui ke masjid, eke boga konjengan, eke bengare boleh kata. Banyak on refer. Kan songkok jelang bah tidak cocok tadi ya. Ya ruah. Aduh, Gusti Allah pangeran. Manter pada kata rema kekapi. Manter setuju sehadir semangkin panikah hal ihwal aben manter parina baraka ban Gusti Allah. Saya terakhir ada boleh Bapak? Enggak lah, ya adalah sejam lah, ya kurang 5 menit, persis sejam. Bu, nyon seborah, nom, ini kekuliah serius. Ambian cetak bejeng ke masjid. Marah orang tua. Nang ban bu, ban tandi kendali aja. Ya kok apa entah bagian saya songgo. Sejak cakang alakoh, seki sehat, ase lagi nyaman, asojud ki nyaman, aruku ki nyaman, betes ben pokang ki kelar saya tingkah. Nom, cetak kera ke masjid. Kau longguan nih kah? Cet saomro odi cetak ke masjid aja. Mun kira niat ke masjid ngantosan apa? Jangan ya. Orang ka umroh bedesi majer 45, bedesi majer 19 juta. Pada depak, keng depan kabere lain yang sarana buk. Lah. Lain. Mun si majer 45 roh, nengi Zam-Zam Tower, nengi Pullman, nengi atas. Tak tegera bojong je. Ngakan binengali kakak benih bebe. Kenang na pangakanan wa. Nangali kakak bebe bebe. Jujur yang 45 no. Mun si 19 ro ya depak gi ya geng. Hotel lah haram ro 15 kilo. Naik abis bahaya. Yalah, yang 45 ben 19. Mun si 45 ro mau rip, mari assalamualaikum awirit. Muli yang akan naga hotel, mari diri hotel, abeli boleh. Yen cak je kejabo on kaisa gitu. Keng mun si majar 19 juta ro. Cak boleh mari mau rip. Tompes tak milu apa. Le, orang apa jangan gini kaki ya. Bedo orang apa jeng pokok esa. Tapi kan bagi apa jeng dengan compok oleh. Ya oleh. Karena apa jeng dengan compok esa ki. Esa ki. Ya bagi apa jeng irung berung na sabar. Esa ki. Ya kenji apa ngarepnya. Banyak laku na sedu malam depak kajuna Allah. Ya Allah pangeran. Ma orang masa masuk ke suarga kapi tetangga. Canreng se-Islam masuk ke kapi ke suarga. Kau lemak tak geliolok pangeran. Lulu ben majer berem pajar pangeran. Mak nyono gado. Joko lambat selokolokan ke ben. Hayya 'alal falah. Saya teroka ontong, saya teroka pocur. Ya dan nyentir. Ben tak nyentir dah. Mak palor setia ben saya minta pocur. Jak lambat saya betabar benengko. Allahu Akbar. Jak sakit. Hayya 'alas salah. Ayo siapa aja ngah. Saya masuk ke surga kada mangkat. Ben tak ambu je. Tak jawab lekan. Negara ngatan kok. Mak pas setia ben. Opam. Benih nom. Ya marah. Ongguan nih kagula. Kau tanya saya serius.
Kajaba ke kau lah tanya ongkuan nih. Niat ke masjid dan apa punten kia. Oh pamajat punten ke kau lihat tak kira ke masjid kan mati gue tak kira tan. Wes lah. Tina. Tahu sangat cija apa? Berak kira bujang nih bengkon apa? Muncet ken pun tak kira ke masjid. Ya wes lah cukup lah. Kan kini keberarti kau leben sambian pun. Keng muncet ki niat seongke ke masjid. Ngantos apa ki mak kita ongke. Kita tak buka. Oh siapa sih muka? Mau tak buka TV. Ocean pani kenom hidayah dari Allah pani kepada ben ocean. Capok ke kapi, benggon capok ocean, jedeng capok ocean, tanian capok ocean, sabar capok ocean, songai lapangan kuburan capok kapi. Saya rasa harus montero nande na ocean geles sepadenga. Sambian muna dari ocean geles saya panungep alias tak buka kiamat kurang dua tak kira oleh ocean dan. Petotu pani kemeni iya tos sami kok rokok ansare. Namun keng kira jet moncet pon punten ketigal kau le cokop gen compok pani. Ya wes lah. Maka berarti jet ecap gen gini ke sampean bo. Jam mungkin ngecap cat tepak kecap aja mencap aja. Bodoh nak kiai si arat-arat roh. Bodoh nak pengajian si mulai lambok. Sal moloten, sal rokaten, sal isra mi'raj. Ayo ke masjid, ayo ke langgar. Ngiding. Keng pakun tak mangkat. Ada berarti jad acap pala. Tepak kejenaan berarti dia. Tepak kebetul pandi. Mun keng jad aroma sa'abe ni tepat selamat ke Gusti Allah. Numpak suar ke lakuna sadu malam. Pongpong mangken daftaran kita itu top. Ayo. Bapak tepak. Rakira daftar segamaan kau leben sampean. Kiki no. Kiki. Nyon sepora dan kula. Napa silang ngalangi kau leben sampean antar ke masjid? Cek tade. Peker dan padan sobu. Apa marah mapah tak kenceng si ongke ke masjid? Ngocak lesok ki buru juga tedung. Ngocak panas kita keluar are. Ngocak jauh sepeda motor beda. Mayu, apa sih tadi? Siapa sih langal? Ada abah je. Abah je. Kau leben ajunan ben Gusti Allah manter-manter parina kelar depak ke masjid pada. Kadang beda orang tos ngantos si ongke ke masjid ngantos ya tak ninggalin bayi lah. Nyon sebora. Sebenarnya ongke ke masjid ronom hidayah paringaki ben Allah bila norok ben penyakit. Penyakit paringaki norok ben hidayah. Tak buka perasaan. Ngantos saya buka penyakit. Jaga. Bila letak ning ngasel ruah, atempo letak bisa. Ka masjid coba tak ning belang. Siku tak ada pak ke masjid nambi selak mau negang jerekang ruah. Can tetang ke ya Allah mak jon selak masjid dia. Beni nambi orang ruah tetang ke jerekang. Ya beni tak oleh ajunan sepon tak sampurna ki depak ke masjid. 4 jempol dari gula. Saya kan maksud ya sehat-sehat. Ngantos apa nom? Ngantos apa? Le, nika pas sampian ndi niaten ya Allah. Ka masjid kok mulai lakuna. Mun pas andi niaten padeben penika sampian, setan langsung ngatur rencana. Yo lo kap lu bebejer ya. Ari ya mula ngucain tara ka masjid bebejer ya. Ari bekal auba kau di negagapi. Aten na bekal auba, tatakrama na bekal auba, tatingkan na bekal auba. Cara na mikir bekali setir ben Allah bila kedung ka masjid ya. Ayo atur rencana. Setan pas ngucak ke perasaan sampian. Aku baik cara pasti. Lu jangan setan. Beun sepah depa ongke ke masjid ya. Berem mun pahitannya ki anak. Beda apa pak? Mak lah ke masjid setia ben. Ceri beri mo wala na tak tomani tangali ke masjid. Beda apa pak kok mak sial? Setan gini kan? Pas tuli kocak cek yal sial bing lah cek yal sial. Ya, apaan benda sehat beres. Sehat ber. Pak, mak beda orang Islam todus si mangkata ke masjid. Islam cap napa gula benda? Kotu nang orang Islam setodus remon tak tomani tangale ongke ke masjid.
Islam apa sih tak tahu manungga ke masjid. Marger beker. Onggen ke masjid bila Jumatan merah. Sila beri mangkat paling mudi mulai paling ada. Allah, ayo oncet ki niat saya ongge ke masjid mulai laku nafas. Laku mari adan subuh tahu sadikir je absen bah ketong setong. Oba bah. La ilaha illallah. Tahu sadikir je olok bah. Ngereng malam mah pengajian ni serongke ke masjid. Absen tong setong. TPS 2, TPS 2. TPS telok reng keberapa ke? Mun perlu sebutnya mana tong setong. Kau lebih ajunan satu je saya hadir makin pani. Manter-manter ben Allah takdir kang ku ya salat ke masjid. Nika tanda nereng swarga. Para rabu sami mulja sagak dito pun pasti bisa ya toraki. Manter-manter beda barakah ben manfaatah. Manter-manter dan kaulah ajunan takdir boleh ben Gusti Allah perpangkian selain selangkong sampurna. Artinya secara pribadi saing kebenyak pangki kalau poten kacang kolangan pamator nyona sabora sesobung batas epon. Hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.